Ha? Video yan, hindi Video. pastil ng video. Sir, what is love? Me? Oh. Love? When it hurts, it's real. Sir? When it doesn't, It's not. fake. Love. Appear me. Appear. Same to you. Gutter, what is love? Ano? Ay, term, birthday message. Para sa sarili? Para sa world. Para sa girl, kung gusto mo, kaguday. Birthday wish. Iiyak si Oxy. Iiyak si Oxy. Yun sa iyak? Ambot. Mag-iisok mo. Okay lang, okay lang. Okay, balik. Pag-flash sa ganito, biya ka na. Birthday wish? Happiness? What kind of happiness? Happiness is a vague word. Freedom? Freedom from what? Freedom Freedom from the Then? Yan, na ako mag-isip sa sarili ko. Yung mamit ko yung freedom. Ito pa di kag laughter? Kahit gano'n ko sa akin nakaraan, siya lang. Sir? Kasi nga ako, kasi wala naman yung sasabi ko. Ikaw pre. Oo, sa mga Wala lang. pero pwede, ikaw na naman. Ikaw, ter. What is laughter? Alam mo kung matuwa sa laughter? Sir, uy? At choose. Ooh! Real, sir. And then? Lang yun. Whether fake or not. Okay. Ano lang. Sir, murug gabi ako, sir. Career lang, friend. Go. Bakit ang bisura? Respeto lang, bro. Respeto ba? Hi, career. Ano pa? Minsan sabihin mo kayo maato na kag Manila. Hindi ba part na miss mo? Nya, paano? Hindi na ka mabalik dari. Si Papi Bidini mo. Hindi ka magilak. Amini, kailan ko na ka. Oh, ito pa. So, bro, ito man. Ano ako? Kumina kami sa mong birthday, birthday boy, birthday girl. Ano sabi mo? Birthday boy, sorry, birthday girl di Ano ba mukha ba akong malalaki? Um, Ba't sabi mo birthday boy? Pwede pa i-edit yung video na yan? Okay. Ilan na ito pagkahuman. Sige. Ito pa tumayaw-yaw. Ay, ko na po siya. Happy birthday. Happy birthday. Pwede makita pa yung lahat? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Oxy. Thank you. Sino ba kaya? Yak ka, Jill. Ano pa? Thank you, sir. Thank you, bro. Yeah. Love you all. May live, because I love live message sila ni, Lani? Saan si Lani? Phone patch. Yellow. Okay. Birthday message mo, bro, para sa akin. Sa love life sa counting six, magandang siya. Kisa siya. Ito, itong Mr. Guy na Okay. And then, Freedom. okay, thank you. And Good job, good Okay. Malaka? Amen. Bam. Thank you. Waiter. Freedom, tapos happiness, whether with or without a boy in your life. Yeah. Tapos, hindi yan ang premier. Sana how many years from now, ang ating tour dito from Davao out of this country. Out of this country, padulong tag-Iraq. Iba sa kanyon. Okay, go. And then, amin na? Ikaw na pa? Telephone patch daw. Kinsa ng telephone touch na.
Hello? Hello? Gusto mo kay Oxy? Si birthday girl? Asa ka ron? Kung siya man, kung siya man si Lucy, ikaw na ba si Lauren? Ay, si Lani. Okay, go. Nagkausap tayo. Hello? Yes? Ayan. Oh, message for Oxy. I'm only Bakit pala naging gungo sila, Amelia? Bakit? Sorry. May naiintindihan mo kasi sinabi niya? What's up? Wait, klaro. Ano yung tatanggitan sa Japon? I remember the day when you're near with me. Those laughters and tears we shared for years. Lang? Napay 2 minutes. So, ibig sila itong mga gikaon-kaon, sir. Yeah, the Coke and chaser. And then, this is the last one, fourth. Ala! Kamay lang man. Uling naman. Gatorade. Wala, niyabog hindi siya. Kamay lang. Then, cake kung kahapon. Moist Ano cake. favorite ka banana? Banan. Ako nang gilabay ang isa. Lima mauro. Daddy! Teddy. Daddy! Owing. Oh, Teddy. Daddy, ano yung wish? Yun ang wabot ko sa... Ako po, siya na ko. 1 minute na lang. Daddy! Daddy! Lugar pa. 1 minute, 44 seconds. Subo ko na ingon. Isa na po sa mga... Ay, the best trip ever Yes. so far, no? Parang worry sa kwarta kay financer. Nag-enjoy ko. Yeah, Sobra. super duper. Yes. Hindi na ako malimtan. First Promise, time. yes. I like the batting shoot. Yeah, but make sure you have to shoot. Ano pa? Um, Basta enjoy siya, enjoy. yes. Super. Yeah. Siya taglaag. Yeah, naanggalor. No? Si katawa. Umani, back to normal life. Boring na po. Yes. Thank you sa pagpunta sa inyong tagawa. Sa lahat, Hirap ko ay. Lani, Lauren, Iiyak si. Masiwala na si Lucy. Nancy, and Queenie. Sa inyong apat. Enjoy ba kayo? Yes. Oh. Oh. Ano ba tawag ka na? Daddy! Sige, sir. Pag mga 32 seconds. Daddy? Thank you. Thank you. Ilang minutes na para mag-12? 25. Mag-12. 25 minutes para mag-12. 5. Seconds? Ay, ambot. Ang video. Ay, okay. See you. Alam nyo, ito yung pinaka-happiest birthday celebration. Oh, 7, 6,